Mayong adlaw nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga ang 20 ka mga public utility vehicle kon PUV driver sa Zamboanga Peninsula. Gikan among ihap sa 756 ka mga PUV driver sa Zamboanga Peninsula nga mipailahom sa surprise drug test niadtong Oktubre 31 ning tuiga subay sa Oplan Harabas. Gimo kini sa managlahing terminal sama sa Agora Terminal sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, sa Integrated Bus Terminal sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, patina sa Van Terminal sa Ipil, Zamboanga Sibugay ug sa Integrated Bus Terminal sa Divisoria, Zamboanga City. Subala sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Region 9 nga sa 20 ka mga drivers nga nagpositibo sa droga, 12 niini ang gikan sa Zamboanga City, 7 sa Zamboanga del Sur ug usa sa Zamboanga Sibugay. Hinoon ipailawom pa sa confirmatory test ang mga driver una pa man sila i-turn over sa Anti-Drug Abuse Council ug sa Local Social Welfare Offices sa ilang lugar alang sa rehabilitation programs. Gipakita na sa publiko ang architectural design alang sa itukod nga Public Internet Center sa Davao City. Gilantaw nga matukod kini sulod sa People's Park. Magsilbi kini nga internet center alang adto sa katawhan nga buot mo gamit og internet connection sa ilang pagtuon o pagtrabaho. Sigon ni Committee on Information and Technology Chairperson Konsehal Bons Andre Militar, 2 andanas among gambalay nga butangan ug 50 ka computer units. Gialokar ang ground floor area sa mga persons with disability kon PWD, buntis o senior citizen. Hinon mamahimog gyapon nga makagamit sa internet connection bisan ana agawas sa mong internet center. Giklaro sab ni Konsehal Militar nga libre ang access sa public internet center apan kinahanglan lang nga magbayad og annual membership fee nga idumala sa Davao City Library Center. Ako actually gi-present ako ni siya kay Mayor kay para unsa gid iyang gusto gyud, no. So kanang gi-present ako ni okay na siya, so good to go. Katong design sa city architect ako nang gi-forward sa city engineers for the cost estimation kay para mabuhatan na lang ko procurement plan and para project design para sa total budget na kailangan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.